भिडियोटी केवल मनोरंजन यह कौन व्यक्ति विशेष को आख्या कर कुआई नहीं। दयाकोरी यह कई देह को नहीं अलग आड़े नियंतु देखंतु एवं मनोरंजन करंतु। धन्यवाद। मारिला मारिला देखो केमिति हम टीम खाली देखो करि परिबो गोटी विकेट पड़ो गोटी विकेट देख तो ये किछि ये आरिबो देख अरे गोटी विकेट पड़ी गोटी चेन्नई विकेट पड़ी चेन्नई ऑलरेडी जीति साइलानी चेन्नई मो कहू किछि गोटी विकेट पड़ी जे एथरो हम टीम ट्रॉफी केमिति नबो से किछि ना से हारि ले काहे माडा लागु छ हम मुंबई ने हमें फाइनल को हम आइलानी को अब बेलु जो हाथ लगो जुगा को मारू जुगो हम जीतो बेलु तू को हम टीम देख हमर आप फुटबॉल टीम दारे कोड केते तू को जानि पाड़ी दर किछ को हुनु किछ जानो हां किछ बाबा धरला थोड़ा फोन एई तो बापा नाटा धर देला थोड़ा फोन शिक्षा को बाबा धरला कोई बाबा थोड़ा मो फोन टा फोपाड़ देलु को बेसी चली को बाबा धरछु आज तू फोन के बोल बाबा रे फोन के बोल तू बाबा रे फोन के को बाबा रे ये सब के अरे आईपीएल क्या वो डाकुची बुझेबे क्या वो हम क्या अरे रे फोन में सब फोन कर दे बाबा को फोन लगा मुख्य समोसा मुख्य समोसा बसाई बोले रे बसले रे परिवार जगोले क्या सा परिवार भरोसा हां फटका पकड़ काय बेंदन मत तो नहीं सब करतु सब बड़ कौन है तम इधर कथा मु को सुन मुख्य किरे मोना कौन मुख्य मोना कौन मुख्य मोना कौन मुख्य अब किछ कोन कई तम भीतर सब बेटा कालोटे के तो तीन घर पळले मुख्य सुन सुनो जा हला त मत के किछ कहला कन देखो तबर सब जा जा जार प्रॉब्लम हे जी सब मते कहबोनी एकु कहबो एकु कहरे ये बस बुझे दो। अच्छा तू तो जानि जो हम भीतर कोन कोन हे जी तू तो एडी थिलु उपस्थित थिलु देखिजु से कथरा टिके मुख्य बाबू बुझे दे की रे तू को देखिदलु सब मत कोनु या फोन हां ये फोपाड़ देला ये हां ये बापा ना धरी सोध देला ओ ये ता बापा को फोन फोपाड़ला मुखिया भी सहीटा न आउ या फोन हां ये हां फोपाड़ देला ओहो ये ता बापा उधर फोपाड़ देला मुखिया कहू या फोन हां ये हां फोपाड़ देला मोबाइल हां फोपाड़ देला हां तापरे सीए हां या बापा ना धरी की हां सोधी देला बापा सोधी हां तू ता फोन फोपाड़ देलु अरे मु ता बापा को सोधी देनी से मो फोन टा फोपाड़ी देला का ता बाबा सुतलु मो फोन टा फोपाड़ दे म केंदी किछ लगा धरियो काय बाबा धरियो मो फोन टा फोपाड़ हम तू के मो फोन लगा अरे लागी गला रोट के मो मुखिया मु ना तुमे ओहो तू ता बापा ना धइलु हां तू ता मोबाइल खपाड़ देलु हां बस आ सळा सेतळु तू बुझिबा नथिनी आ हला तमर ताने निष्पत्ति कोन हबो कोन निष्पत्ति आपण हटा कहबे ना आपण कहबे ना कोन पैसे मो फोन टा फोपाला कोन पैसे बापा नाटा धइला तू मो फोन टा फोपाला मो फोन टा अरे रुवा मुखिया होइजंदी निष्पत्ति करिले एमिति काहे होजो तू बुल कैसे मजरे बनार दिला कहबोनी अच्छा बाबा रे तोर कोन हला सीए मो बापा नाटा काहे धइला ओहो तो बापा नाटा धर देई छी जो तो मोबाइल टा खपाड़ देला फोन टा फोपाला बनी बापा नाटा धइनी नल धर्म थंदी ओहो भलो छाला मते नागुतला हेला फास्ट रु भलो छा बोली जम्मा भलो पिला न छै मो बापा नाटा कमाई धइला ओ बापा नाटा धर देला तो हां आउ किछि धर नै ना बापा ना कमाई धइला बापा ना धर देला भारी बादी जो हां बस तार तब झगड़ा काई गेला झगड़ा काई गेला तू देखि दिलु मुखिया उठे बुझोनु झगड़ाटा काई गेला
এইটা ସବୁ ତୋର ଥିବ କାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା? ମୁଖିଆ ବାବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଟିଭିରେ IPL ଚାଲିନି IPL ନା ମୁଖିଆ ବାବୁ ଆଉ ଟିଭିରେ IPL ଓହୋ କ୍ରିକେଟ ହଁ ଏଇ ହଁ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ନାଲା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଗଞ୍ଜି ଚେଞ୍ଜ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଖିଆ ବାବୁ ତାପରେ ୟାର ହେଲା ହଳଦିଆ କୋବଳ ଦିଆ ୟାର ହେଲା ହଳଦିଆ ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇ ମୋ ଝିଅ ପଢୁଛି। ଯୋଉ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲା ଆଗରୁ ଧୋନି ଧନୀ ବା ମୋ ପୁଅ ଗାଁରେ ଖେଳୁଛି। ସେ ଛୋଟ ଧୋନି ନୁହଁ ବଡ ଧୋନି ବଡୁଟା ହଁ ସେଇ ଯେ ଟିଭିରେ ଖେଳୁଛି ହଁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲା ଯୋଉ ଟିମର ହଁ 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 ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାରି ବଢିଆ କିପିଂ କରେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ଖେଳ। କଣ ହେଲା ଏଠୁ? ମୁଖିଆ ବାବୁ ଇଏ ହେଲା ତା ଫ୍ୟାନ। କୋଉଠି ଘୁରୁଛି ଇଏ? ମୁଖିଆ ବାବୁ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଧୋନିର ପ୍ରଶଂସକ। ଓହୋ ସେଇ ଟିମରେ ପ୍ରଶଂସକ ହେଲା ଇଂଲିଶ ର ଫ୍ୟାନ କଣ ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରୁନି କି? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଖିଆ ବାବୁ। ହଁ ଆଉ ଇଏ ସେ ଯୋଉ ନାଲା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ବିରାଟ କୋହଲି କହିଲି ନା ମୁଖିଆ ବାବୁ ବିରାଟ କୋହଲି କୋହଲି ହଁ ତାର ପ୍ରଶଂସକ ହେଲା ଇଏ। ଓହୋ ଏଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଇଏ ତା ପ୍ରଶଂସକ। ଓହୋ ଇଏ ତା ଫ୍ୟାନ। ହଁ ମୁଁ କଣ ଇଂଲିଶ ବୁଝିଛି କି? ହଉ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢିଛି। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ଇଏ କହୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିବ। ଜିତିବ ହଁ ଖେଳ ସରିନାହିଁ ବା। ଇଏ କହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ଇଏ କହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ ସିଏ କହୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିବ। କିଏ ଜିତିବ ସେ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ନାଗଲେଣି। ଓହୋ ତୁ କହୁଛୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ମୁଁ କହୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜିତିବ। ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଲା ବା ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁଆଡେ ଯିବ? ବାଙ୍ଗାଲୋର ବି ଜିତିବ। ଦି ଜଣ ଜିତିବେ। ହଉ ତମ କଥା ବୁଝାବ ଶୁଣ। ତମର ଯୋଉ ଚେନ୍ନାଇର ଖେଳୁନାହିଁ କୋହଲି ଚେନ୍ନାଇର କୋହଲି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? କୋହଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଖେଳୁଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇଲାଣି। ପଳେଇଲାଣି ମାନେ ସେ ଖେଳୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ଧୋନି ଖେଳୁଛି। ଧୋନି ଖେଳୁଛି ଚେନ୍ନାଇର। ସେ ବା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ମୋ ପୁଅ। ସେ ଧୋନି ନୁହଁ ଆଉ ସେ ଖେଳୁଛି ଧୋନି ବଡ ଧୋନି। ଓହୋ ଶବଦ ନା ଆଉ ଧୋନି MS ଧୋନି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଖେଳୁଛି କ୍ରିକେଟ। ମୋ ଆଗରେ ଇଂଲିଶ ଛାଡୁଛୁ। ଗୋଟେ ବାହୁଆ ପକେଇ ବାପା ନା ଭୁଲେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ମତେ। ଧୋନି ବାପା ତ ତାଙ୍କ କତିରେ ପାଠ ପଢିଛି। ଦେଖେ ପଚାରେ ସିଏ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ଛୁଆ। ବୁଲେଇଗଲା ହଁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି। ତୋର କିଏ ଜିତିବ? ଆମର ବିରାଟ କୋହଲି ଦଳ ଜିତିବ। କୋଉ ସାଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ? ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ନବୋଦୟ ଦେଇଛୁ? ନା ପାଇଲୁ ନେଇ? ନା କାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଖାଲି କୋଉଟା ଜିତିବ ବାପାକୁ କହିବି? ବାପା ଯାଇ ବିଲରେ ଖଟୁଛି ତମେ ଖାଲି ବିରାଟ କୋହଲି ଜିତିବ ସିଏ ଧୋନି ଜିତିବ। ପାଠ ପଢୁନ କେହି। ତମ ମାଷ୍ଟର ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଯିମି ସ୍କୁଲକୁ ତମ TC ଖୋଲିମି। କଣ ଖୋଲିମି? କଣ ଖୋଲିମି? ଆବେ କିଛି କହୁନ ତମେ। କଣ ତାକୁ କହୁଛୁ? ମତେ କହ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ? ପଞ୍ଚମ। ହଁ ମତେ ବା କହିଥିଲୁ ପୁଣି କାଇଁ କହୁଛୁ? ତମେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲ ମୁଁ କହିଦେନି। ଆଉ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି IPL ଏ କାମର ଆଉ ମାତ ନା ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିମି 15 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିବୁ। କେତେ ପଢିବୁ? 15 ଘଣ୍ଟା। ହଁ ପାଠ ପଢିଲେ ନବୋଦୟ ପାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯୋଉ ବୁଲୁଛୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚକ ଧରିକି ଆଉ ତୋ ବାପା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସିଏ ଆସୁ ଖାଲି ମୋ ଘର କତିକି। ମୁଖିଆ ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି? କଣ କହୁଛୁ? ବୁଝେଇ। ଆଉ ମୁଖିଆ ବାବୁ ହଁ ସିଏ କହୁଛି ତମେ କେତେ ପଢିଛ? ମୁଁ ନା ତୋ ଜେଜେମା ପଛରେ ପଢିକି ସବୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ କରିନେଇ। ମାଷ୍ଟର ମାରି ବିଦା କରିଦେଲା ଏଠୁ। ପାଠ ପଢ ତମେ ହେଲା। ସେ ଧନ୍ଦାର ଆଉ ମାତିବନି। ଦେଖିମିନି ଦିନେ ଆଉ ଝଗଡା ନାଗିବାକୁ ହେଲା। ଏଇଠି ଛୁଆ ମାଟି ଛୁଇଁ ସବୁ କୁହ। ଗାଁରେ ମାଟିକି ପୂଜଥିବେ ମାଟି ଛୁଆ ମାଟି ଛୁଇଁଲି ମୁଖିଆ ବାବୁ। ଆଉ ସେ ଧନ୍ଦାରେ ପଡିବୁନି। ପାଠ ପଢିମୁ। ଦେଶର ନା ବଡ କରିମୁ। ବଡ ହେଇଗଲା। ହଉ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବଡ କରିବ ଟିକେ ଉପରେ ହେଇକି। ହଁ କଣ ବୁଝିଲ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ବୁଝେଇକି। ହେଟା ତ ଜେଜେମା ଏଡା ପୁରା ନାଗୁଡ ଇଏ ଜମା ତମ ସୁଧୁରିବନି।
नमस्कार जदि भिडियोटी आपको सतरे भल लगी आप हृदय को छुई आप हृदय को लगी आप हृदय को पूरा छुई जाइए केते हृदय तो ठीक कथाटा कहून कौन आपड़ लाइक करूँ सेयार करूँ सांग मान सहित सेयार करूँ जमी अधिक मात्रा भल पाइबा दिंतु जमी आम अधिक अधिक भल सब्सक्राइबटा किए करिवो सेटा सब्सक्राइब नुह सब्सक्राइब सब्सक्राइब इंग्लिश पढ़ाऊँ मते गो आउ थरे लाइक करूँ सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ भल पाइबा अधिक मात्रा दिंतु जमी आम आगू भल भल भिडियो आप कमेंटा कहून एटा किए कहबो हाँ कमेंट करूँ तुम किसी कहना सब मुझे कहबी ना कमेंट भी दबाई देबे हाँ दबाई देबे हाँ रहूँ नमस्कार नमस्कार।